One TV Newsbreak. Tourism industry sa Singapore ug Malaysia mahimong i-apply sa Usamis. Mahimong i-apply o ipatuman sa dakbayan sa Usamis o bisan sa tibok probinsya sa Misamis Occidental ang kalambuan sa turismo nga nahitabo sa Singapore ug sa Malaysia. Gihimong panag-ingnan ni Committee on Tourism Chairman Honorable Dinky Suiso ang nasod sa Singapore nga bisan sa kagamay niini nga nasod nga daw gidakon lang sa Mindanao. Nagmalambuon gihapon kini gumikan sa turismo. Mas bintaha pa man gani ang Mindanao, gumikan kay dili lang kini potensyal sa mga tourist attraction, apan abunda usab kini sa produktong agrikultura. Samtang ang nasod sa Malaysia, pila raw sab ka porsyento ang pag-boom sa manufacture industry, apan turismo gihapon ang labing dako nga gikalambo sa maong nasod. Nasayran ni Konsyal Dinky Suiso nga ang sekreto sa pagpalambo sa usa ka nasod dili lang basihan sa physical resources, apan apil na ang pagkakugihan o disiplina sa nanimuyong katawhan. Ang Singapore ug Malaysia mao'y nahimong destinasyon sa nahitabong international benchmarking o kanhi na ilang lakbay-aral sa Liga ng mga Barangay sa Usamis City Official nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Ang 3 Asinso Pillars, Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal o Asinso Pinoy Congressman Indy Waminal. Gumikan kay ang klima o geographical location dili raw sab layo sa klima sa Pilipinas, gani matud pa nga mas taas pa og temperatura ang maong mga nasod kung itandi sa temperatura sa atong dapit, partikular sa dakbayan sa Usamis. Alang sa mga kapitan o mga city official nga nakakuyog sa international benchmarking, nga nining higayuna mahimong matawag kini nga damgo o plano pa lang. Apan nasayod na ang tanang Usamis nun kung unsa ka optimistikong personalidad ang 3 Asinso Pillars kung sanatad sa mga programa o kalambuan ang hisgutan. I was wondering nga anong wala mi nangadto sa Bangkok, Thailand nga isa po na sa pinakakusog silang tourism nga mga economic activity po dito, nganong wala mi nangadto sa Japan. The Congressman Indy purposely choose Singapore para naa daw may makita or makuha dito nga pwede na ito ma-apply diri. Og true enough, pag abot na mo dito gyud sa Singapore, we realize nga that Singapore is wala gid sila kanang natural resources nga ma-consider. Wala sila mga bukid, wala sila mga seashore. So, ang ilahang tibuok economic activity nakadepende ra gyud sa tourism. So, si Singapore actually is just a small island. In fact, the whole day matuyok ra gyud nimo kuno si Singapore. But among nakita dito nga si Singapore taas kaayo sa economic kuan nila kanang involvement mao nang ilang tourism activities. One, I think 80% sa ilang economic kuan kanang portfolio is tourism ang nakakuan gyud, nakadepende. Mga iconic nila ba ilahang garden by the bays, ilahang iconic pod nga Marina Sands nga kanang wala siyang barko nga tulo ka po ang pillar nga building. Naapod sila mga railways o daghan po sila mga substation sa Ubos. So dito imuhang makuha ang tourism nila is really very very active, and they offer kana bitang so many kanang pwede mahatag sa tourism, pwede mahatag sa mga turista nga mabisi ilahang itinerary dito because nagay sila Universal Studio na sila mga cable cars nga kung magbuhat og itinerary dili enough ang 1 day, 2 days, 3 days gyud ang dapat nga buhaton because daghan kay sila dito og adtuanan for the tourists. So basically ang nagbuhi gyud sa ilang ekonomiya is tourism. One TV Newsbreak.